सांग्रांशालो आमबासा थानानि बिसिं खबजाक हृदय बस्ति आमचे तंनाय पूर्ण देब्रह्मनि नगो नाइचेरि रुतुक थानिबो मानखा शेरबाची सिदि ग्रान आमबासा थाना पुलिस सिदि नाय रुतुक थानिबो तंगो आमबासा बखाकसे पुलिस तांफां निरुपम दत्त तंगो आमबासा थानानि बारजा मानजाक उसी नंदन दास सालकलो गुरुमै बिरि साकाओ कक्सिल चामुं तंगो ब नगो सिदि ग्रान हुइतनो खातिउ तनो तै फातार हास्तिबो मालखुं कलक बायख्लै याक्तुन खायो सांग्रांशालो बहायनो गुबुनि सालनि गाहाय सिदि ग्रान याक्तुन खन्यानि सिगांद्रबो हुजे कक्तमा मानमानि बिसिंति पुलिस बिनि नगर नाचिर थानिबो शेरबासी सिदि ग्रान मानखा अपाति मुमतै आमबासा बखाकसे पुलिस तांफां साका मानजांमा सिदि ग्रान दंनि हातेबो रां मरक काउनो 5 लाख सिदि नायरुतुक थानिबो मानजांनाय पूर्ण देवर मानो रमै आमबासा थानाव तुই फाइगा हानि साका আজ আমবাসা পুলিশের কাছে একটা খবর আসে যে আমবাসা পুলিশ স্টেশনের এরিয়াতে হৃদয় বস্তি নামক একটা জায়গাতে একজনের বাড়িতে কিছু সাসপেক্টেড টু বি ড্রাই ক্যানাবিস প্যাকেট স্টোর করা আছে মজুত করা আছে এই অনুসারে আমরা অ্যাকর্ডিংলি আসি দেখি প্রপার প্রসিডিউর মেনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের সামনে সার্চ করি তখন রিকভারি করি 47 কেজির মতো ডিফারেন্ট সাইজের প্যাকেটস যেখানে সাসপেক্টেড টু বি ড্রাই ক্যানাবিস